Mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Kalinaw MSC1. Today's episode, we will explore the topic of language and culture. Our guest for today is a beauty Grace Chua, a half Chinese and half Blaan, and a fellow student from MSU General Santos City. As we all know, language and culture are both intertwined with each other. They have evolved together in shaping what it means to be human. So for today, we are going to learn about our guests and how their language and culture shape her present identity. Let's welcome Miss Beauty Grace Chua. Ayan na siya. Galing pa siyang PTA meeting everyone. Hello, good afternoon. Oh my God. So anyway, how's life? Well, stress, We all pressure, yes. like normal like students Understand. na Pero siya lang yung nakita kong stress na fresh pa rin. uy, dili good. Ako parang, parang nanganak na lang 5. Anyway, Miss Beauty, what do you want me to call you? Well, ang asa ka comfortable. Oh, I want to call me by your name. So I'm gonna call you Grace na lang. Sige, Grace. So Grace, it's very interesting, no, na you're half Chinese and half Blaan, no? So how's like the life there sa yung balay, sa yung way of living, knowing that you live with two cultures, no? Kasi na-clash, nabay power dynamics between two culture. Or how life's there? How's your mom and dad? Well, at first, I thought nga okay lang siya sa ako kay lagi akong pagkahibala is Blaan ko ana. And then wala pa ako kabalo that time nga naday ko half Chinese day ko ana. However, pagka growing up sa yung anak nga family, like different cultures, different beliefs could also minsan na kanang complicated siya sa ako as sabton kay I have to take side good anak. Kailangan ako mag-adjust sa different environment. Pag-abot sa kay mama, kailangan lahi akong attitude. Pag-abot kay papa, dapat lahi pag akong attitude. So, lisod siya sa ako, to be honest. Pero, I think time maka Somehow maka-adjust. Yeah. So ninda ko ka together with your parents. Yes. Yeah. So both of them are still together, still Yes, living together. Yes. So pila mo kabuok sa inyong family? Kung sa side ng papa, I have brother and sister. Like sa first side ni papa. However, wala ko'y chance na ma-meet sila and wala po ko'y chance na ma-meet ang family ni papa sa side ng papa. Are they in China? Actually, it's too personal sa side ng papa kay wala na sila communication. But gusto na ko sila ma-meet. Yeah, they're still open. Tapos kanang nabuhi ko sa community sa akong mga anak. Like, wala si papa lang jud ang isa ka Chinese nga na nako. So you mean like murag predominantly nagdako ka with the culture and traditions of Blaan. Yes. So, yeah. So, paano ka nabot sa MSc Gensan? Did ako siya choice? Yeah. Gusto ni Papa nga diri ako sa MSU kay of course sa sa tuition, like affordable siya, and then dili po na ako choice ng kanina kurso kasi kay gusto na ako mag-nurse and then gusto ko na ako mag-doctor pero na-realize na ako kung naisulit ko sa MSU, like na-I-knew sa ako nga kabalo ko mutublo so naabot ko sa BSed English, and then ang MSU na mold ko niya very diverse diba ang MSU, so marag na practice with ako ang dual identity, should I say, like dual
So you have dual identity. Yeah, kailangan ako mag-adjust. Sumrag na ano siya, mas na-mold siya diri as sa MSU. Which is complicated pag kay wao kabalo kung kinsa jud ko. So there is like contemplation, you know, in terms of like identity, especially when you grow up nga iba ang culture sa imong papa, iba po ang culture sa imong mama. Somehow it's ano po no, it's so like struggling, no? Very lisod. Yes. So anyway, let's talk about sa language nga imong ginagamit. So predominantly you grow up in a Blaan community. So kabalo ka mag-Blaan. Yes. Flapus. Flapus. So kabalo ka mag-Chinese. Actually, ito doon ko ni Papa, but all, ano lang, phrases, Oh, can you give us some sample? Kung I would, myself introduce like, Porsche, Beaty, Chua. Isa ko nabalaan mo good Chinese. Marat akong nabal. Yes, I think so. But anyway, in terms of language, karang mainly mong ginagamit yun is like magkipag-communicate sa gawas, Bisaya yun or Tagalog. Pero kung naka sa imuhang mother, sa inyong lugar, Blaan. Wow, she's so beautiful, no? Can you look at her? She's so beautiful, lalo na sa, malapitan. I have some set of questions here, ha? Like, di man kailangan na nato siya tubagon into a very like formally manner. You just have to like answer it with a very like concise response. So yeah, my first question is, can you tell us more about your parents? When and how did they meet? So paano sila nag-meet, knowing nga imuhang mama from the Philippines and your papa is part Chinese? So how did they meet? Well, my father actually was born here in the Philippines sa Cebu City, which is community of Chinese. And my mom sa Maasin Sarangani province siya na ipanganak. And my father actually siya missionaries, like may pastor mo akong papa. So he said na gidala daw siya sa ni Lord dito sa amang lugar, and then nagtudo siya dito sa Bible Church, and then professor siya dito, and my mom was actually his student. And then kailangan i-give up ni Papa, like syempre nakagusto siya na daw, tapos kailangan i-give up ni Papa iyang profession to court my mom. Yes. And then it takes a long time daw nga nakuha niya ang ni mama, and then sa side pa ni mama, ang story niya sa ako is gi-fastingan pa daw ni Papa si mama anak, pero I don't know if it's true, pero matang yun sa mama. And they met, they fell in love. Tapos ako na ko sa Davao City. Pangalan ka. It's a very, like a roller coasters ride. Ang daming nangyayari. So, knowing nga ka ng Blaan man dyan ang imuhang first language. Am I right? Blaan ang first language. So, paano nimo siya karang murag gina-conserve god, or like paano nimo siya gina-preserve nga your fluency, paano nimo gina-preserve yung fluency sa Blaan, knowing nga nato sa MSU in most of the time to ginagamit yung language kay mainly Bisaya or Tagalog? Well, isa like for me like biggest factor dyan sa pag-influence sa isa ka language is that your environment, the size of the environment. So nagdocument ko sa pamilya sa akong mama, and then permin may mag-communicate sa Blaan na language. So padayon lang jud, like consistency. Yes. Unlike sa kay Papa, which is Chinese, kay wala may consistency sa amo sa communication na mo. So iso sa ako atun-an, lalo na sa pronunciation sa Chinese. So unlike sa Blaan, kay naaman ang pamilya sa mama, which is nakahelp sa ako sa
Ano na? Kanang Pag-mo. sa language. Yes. So, my third question. Daming question. My third question is, di ba, mention mo kaganina nga, you grow up nga imong parents, yung mga magpapa iba-ibang culture, di ba, and it affected you personally. It affected you growing up. So, can you share with us how the Chinese and Blaan cultures kanang affect your beliefs, your stand in life, your ideology in life? Well, ako man good, very close ko sa ako ang papa. So, jud ko nga, stick ko sa decision kung sa ang ginapaniwalaan ni papa, maupod to ako ana. And however, tung pag mag-ano ko kay mama, na ako sa ilang sa family, sa side sa mama, maglahi jud imuhang belief, yes. like imuhang perception, like you have to conform. Yeah, like mag-adjust jud ka kay kung mao ni imong ginapanindigan, and then lahi pud din niya. For example, one time like si papa magod very strict pag abot sa like kanang sa time. And then syempre sa sa family ni mama, like di kay sila na sa time. Tapos, one time si Papa, siya sa ako nga, lakaw na ta, kay 3 p.m. mag-start ang event. And then, na akong mama, siya nga, unya pa na sila magsugod, maana si mama. Then si Papa po, siya, dili lagi kay mauni ang time magihatag. So, ako, na ako sa middle nga, asa ko mutuo, asa, yes. Kay, tinuod man po kay mama, o sa, like, nagaano man sila sa Filipino time, and then tinuod man po kay Papa, kay mauman po to ang nasa program, anak, good. So, lisod siya, like, hangtod karon actually galisod ko kung asa ko mag-side, pero ginana lang din ako kung asa ang tama. You see, like it's a very like normal family situation, di ba? Time. Pero when you think about it, it's gravitate back kung asa jud tagikan, kung sa tong roots, di ba? Given the fact yung mama kay Pinoy, believing on Filipino time. Yung papa Chinese, who value time. Nadyo'y ka ng murag, mahitabo nga ka ng ang clash sa conflict sa cultures. So, yeah. So, my fourth question is, like, how do you negotiate your identity as a person of dual heritage? How do you see your role in the Chinese and Blaan communities? Role model. Kung sa... This is yung question. This is yung tumagon actually. Kay ako mismo sa akong sarili, hangtod ka rin yung alisod ko kung sa ko. That's the answer. That's already the answer because I know mapud good a lot of kanang mga dual heritage, di ba? Mga duha ang culture nga gidak-an. Like gipanapangitan nila sa ilang purpose sa pagiging parting ani. Lisod jud. Yeah. Right. Kay naamong with time nga when the strong ka sa ingon ani nga belief is sa side sa ni papa, and then naa ka sa lugar sa side sa other language ana nagi tayo mag-i-mock, yes, i-judge, yeah, kanang murag i-question. Tapos kung i-explain ni mo sa ilaha, they will just laugh at you like, wow, nagdili family. Good. Murag actually, hindi naman kita sa mama. Mayo pagtanaw. Sana ka na feel na mo ni papa kay naman isa compound sa family isa kong mama. Feel na mo is that far mi kay mama. Kay kanang kung mo ingon ani, it's like mali na mo. Yes. Tapos maingon lang mag-express lang kasi mo kagalingon, murag feeling mo sila opposed na. Kay lagi lahi mi lalo na ako kay half Chinese. Mo yun silang, dili man ka Blaan, Chinese man ka. And then murag sakit lang good kay nagdi like, ko part
when you talk about certain like your identity sa ilaha, you're too Blaan to be Chinese, and you're too Chinese to be Blaan, right? So, is there's any like kanang cultural practices and traditions nga kanang wala na ninyo gina-practice or sa imong family or nakalimtan na ninyo gina-practice both sa pagiging Blaan and part Chinese? Sa Blaan, isa sa as in wala na jud nga practices is lalo ka lang sa mga marriage. Wala na siya kay dati man good okay lang 11 years old ipakasal na ka ana, and then karon kay syempre sa generation code so develop ang mindset sa mga tao so wala na siya ginanod yun. And then sa Chinese naman kung sa amo anang ni Papa duha nga Chinese sa practices kanang sa like sa mga New Year, kanang mga ginano nila sa New Year, kinabuhat. Wala naman siya gina-practice kay isa is that sa among religion, which is we are Protestant, Christian. So, si Papa, hindi siya matulog yung anak. So, mga wala nang gina-practice. Pero sa attitude, mao nang gina-practice naman yung Papa. Mao nang stay and then mara po ito ang ginakol. Somehow na yung mga more cultural hybridity na nagaganap towards the identity sa tong guest, and it's actually interesting that it's actually existing pala. And katong ganit, so katong sa Blaan, di ba, itong practice tong child marriage, and it's not just kanang karanggi, wala na siya gibago na, but it's actually karanggi ila na jud siya sa batas nga bawal na siya buhaton pag-ulang in sa katong Chinese because of their religion, di ba, wala na nila gina-practice tong mga gina-practice sa ubang Chinese during New Year, wala na sa nila kanang gina-practice tong usa dapat nila gina-practice somehow, pero ilahang attitude dito nila gina-apply ang pagiging Chinese. So yes, very interesting. What advice or insight would you provide to the individuals navigating different culture and linguistic background? So, kung saan yung maingon sa ila, sa mo karang matambag good, diba? Sa mo matambag, knowing nga, you also grow up nga ingani kalisod di ay. And for me karon na pud ko kabalo nga it's no joke di ay when you talk about kanang dalawa ang imuhang gidak-an nga culture. It is not just a merely nga kanang linangi lang kay ingani geng anak, pero it's actually very sad knowing that there is so many individuals out there, so many peoples out there nga growing up dalawa ang ilang culture and that how it affects them growing up, how it's impact their life good. So sa'yo matambag sa ila di man ako siya maano sa akong sarili, pero kung maano ko sa other like mag-stand lang ka kung asa ka yes. Kung asa ni mo mas prefer. Yeah, kung asa jud kung feeling mo ikaw jud ni. Yes. Kay ako for now, gaduha-duha pa jud ko asa ko kay I feel so lost this year. Yes. Well, sa last year po, I feel so lost. Pero karon hinay-hinay ko nga i-understand both sides, and then akong naano jud like just stand kung asa ka yes, kung asa ni mo prefer, asa comfortable. Yeah. So questions lang. So, just like what I said earlier, lisod yun di ay siya. Lisod mag-navigate sa life. Lisod sabto ng imuhang environment when you, as an individual who grow up believing you are not belonging here, you do not belong in certain group because you're too much for them, you're too much for this. Yung lisod siya mag-navigate sa life. Lisod sabto ng mga bagay-bagay when you cannot even understand yourself. So,
yeah, it's hard. It's a very hard topic. And I don't even realize, I don't even like expected nga ing ani day ka bugat ang among podcast ano mong topic. I thought lipay-lipay lang smell. It's sad. Yeah, kay actually ang problem ang gudi lang siya sa like kung asa ka sa parents na ako, which is also sa community. Yes, Asa ko totally. Kay lagi lalo na sa issues sa like sa West Philippine Sea kay ana sa China. Asa ka musay. Nya in check man ka ana. Yeah, dapat dili ka dili. And then lalo na tong sa coronavirus mao jud to like nakaimam good ko nga. Ay, you experience ano pala, you experience like somehow nabully ka itong time. Yes, like malim ba na ako nga nabuhi diri sa kalibutan na half Chinese ko and half Blaan, and that na itong pandemic like sige kong hilak kay nganong na-question ako anong Chinese mo ko ana like ako ko kaatong China pa nganong ako mapasalo ninyo sa coronavirus ana, and then ginamak jud imong language, ginamak imong belief, ginamak imong culture kay tungod lang kay Chinese ka. Pero pag kay dominant man ang kaninga language sa community, so there is la kampe, and then kay doharami sa akong papa sa community, listen siya ilaban. Yes. So right now no, dagan jud tag na insight no nga na tubag na or na like na-realize, dagan tag mga realization jud no. But for me, as someone who grows up here sa Gensan, I don't have to like I don't have to face that kind of problem man kay Pinoy man akong both mama o papa. However, let's be lang jud, compassionate. Let's be respectful towards other people's language and culture so that we can live in a community, in a society where everyone harmonize through the path of progression. Yan lamang po at maraming salamat. Ingat po tayong lahat.